Mauliatima dihita saluhutna. Ya, salam madihita saluhutna. Ya, mauliate tapasahat tuhata dipatupa dihita jupang muse di bagasan tikyon ima nalahong ya mabigi manang merenukon hatan itu hata di bagasan tikyon ya hatan itu hata nagabe si renukonota manang si jahauta ima di sian bukuni si Yohanes ima Yohanes bidulima ayat sada 1 ayat 10. Ya Yohanes bidulima ayat sada 1 ayat 10. Jadi dison ya dibahin judulna ima dipamalum Tuhan Yesus sada halak namar sahid di Bethesda. Ya dipamalum Tuhan Yesus sada halak namar sahid di Bethesda. Ya jebul bahita martanyang di pasat hami maulate diho ale Tuhan nami ima Tuhan Yesus napatupahon hami boy pajupa di bagasan tikyon ima nalaho mabigi marang merenukon hatam di bagasan tikyon ima taringot tu di pamalu Tuhan Yesus hala na marsahid di Bethesda. Hala naung dang adong be pangharapan na marang pakirimon na ala subuy ibana malum marhite di bagasan kolam Bethesdai alay Tuhan Yesus ro tu Jerusalem tu kolam Bethesdai ro tu portibyon ima asa mangalehon pengharapan di ibana jala Tuhan Yesus boy di idahami ro tu portibyon ima mangalehon pengharapan pangurupion manang pertolongan di hami hala na manguluan. Malihat may ho Tuhan di pangidua hami to di mana badiay na mangajari hami saluhut na. Di bagasan guarmu Tuhan Yesus hami martangyang. Amin. Ya, jadi Yohanes bidulima ayat sada 1 ayat 10. Ya, tujahahun disita perjulu ayat sada 1 ayat 8. Ya, 8. Ya. Sonon maridokon salpunii adong ma pesta ni halak Yahudi. Jadi nako ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilabung ni harbangan biru-biru paridian sada namar guar Bethesda. Anggo di habata Heber 5 do sopo-sopo disi. Marpeahad do disi torop hala nasitan. Nama pitung, nasarion, natiarapon, aka na paimaymahon hagugusang ni aiki. Ay surusuran ni debatado tuat marobasobas tubaga sa paridiani manggusang aiki. Asa naparjulo bongot di hagugusang ni aiki gabi malum do manang dia pe sahit na lohot tu ibana. Alay adong madisi sahalak naung 38 taon liling na marsahit. Di ida Jesus ibana peak disi jala di botoma naung pula liling ibana disi.
Gebenin na mamaddo ibana naing malupo. Jadi didok namarsait ima mengalusi ibana. Iyali tuan idang adong parhuaku namanogwaw tu paridiani di hagugusang ni aiki. Ay madoro do piao nunga di juluani na asing au miju. Jadi didok namarsai tima mengelusi ibana. Iyale tuan idang adong parhuaku namanogu au tu paridiani di hagugusang ni aiki. Ay madoro do piao nunga di juluani na asing au mijur. Dungi ninna Jesus mamaddo ibana. Hehe maho hiddak malagem mardalam maho. Jadi pitor hisar majolmai dihiddak malagena laos mardalam ma alai ari sabat do toho nasadari. Ya alani omma perjulo mulubui ta terusan non sampai selesai. Ai sia didokon jadi pitor hisar ma jolmai dihiddak malagena laos mardalam ma alai ari sabat do toho nasadari. Ya onma dihita redungata di bagasan tikion. Ya jadi on ima kejadianna ima di Jerusalem. Jadi di Jerusalem ima di bagasan sada paridian ima na margoar Bethesda. Manang kolam Bethesda. Jadi on di Jerusalem di bagasan sada paridian ima na margoar paridian Bethesda. Manang kolam Bethesda. Ya, tak ulangi. Salpunii adong ma pestani halak Yahudi. Ya, jadi ison tikina ima pestani halak Yahudi. Manang hari raya ni halak Yahudi. Jadi halaki adong piga-piga hari raya na. Manang Paskah, ya, manang hari raya kana asing. Ya, jadi on pesta dan pesta na taulahon manang ya marpesta di pernikahan. Alai pesta ni hala Yahudi manang hari raya ni hala Yahudi. Ya, manang hari raya penuh daun, ala disondang didokon manang hari raya aha ima Jesus ro tu Jerusalemon. Ya, jadi nakok ma Jesus tu Jerusalem. Ya, jadi pusatnya di Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilebungnya harbanga biru-biru paridia sada namargoar Bethesda. Anggo di hata Heber 5 do sopo-sopo disi. Ya, jadi di Jerusalem ini adong sada paridian. Manang adong sada kolam. Ima guarna Bethesda. Jadi kolam Bethesdai, manang paridian Bethesdai, adong 5 sopo-sopo disi. Jadi kolami adong 5 sopo-sopo na di ima di topi ini aka paridiani. Jadi disi dok kondisona itulu marpiahad do disi torop hala nahasitan. Ya, jadi akan namarsahid akan nahasitan marpeahan di sopo-sopoi di pinggir ni kolam Bethesda. Jadi marpeahan do disi torop hala nahasitan nama pitung. Ya, jadi mapitung dang gui ibana marnida. Ya, nasarion ima hala na lumpuh. Iya, na
tiara pun. Ya, aka na paimai mahon hagugusang ni aiki. Jadi sudah hala namarpiahan di kolam bitis day ima di sopo na adong disi paimaon hagugusang ni aiki ma halaki. Hidup ma halaki di bagasan penantian. Manang adung ma pengharapan ni halaki, manang pakirimon ni halaki tu aiki. Buasa ala adong ya anon taturuson. Jadi tu bagasan aiki tu sima halaki marpakirimon manang berpengharapan boha halaki asa malum panahitnai. Ay obat didokon ay suruh-suruan ni debatado tuat. Ya, jadi suruh-suruan ni debata tuat tu hari dia ni. Ay suruh-suruan ni debatado tuat marobasopas tu bagasap pari dia ni manggusang aiki. Jadi di sada-sada tiki Roma suruh-suruan ni debata manggusam ima aik paridian kolam bitis day. Ya, asana parjolo bongot di hagugusang ni aiki gabe malung do manang dia pesahit na lohot tu ibana. Ya, ay suruh-suruan di debatado tuat marobasopas tu bagasan paridian ni manggusang aiki. Asang na parjolo bongot di hagugusang ni aiki gabe malum do manang dia pe sahit na lohot tu ibana. Iya, jadi sudi halak na marsait na kiningani marpiahan ma di sopo-sopo na di kolam bitis day ima na limay na kini akan na mapitung na sarion na tiarapon di sima halaki marpiahan tujuan na aha ala di aiki ima pengharapan ni halaki manapakirimon ni halaki moloro anon surusuran debata manggusang aiki ise na parjolo masuk tu bagasan aiki mau digusang surusuruan aiki gabe maluma panahitna. Ya, jadi di kolam ima pakirimon manang pengharapan di hala akana marsaiti. Ya, mungkin pagi ditaruhon keluargana tusi. Ya, manang sore dibuat. Ya, mulu roh surusan di batamang gusang aiki, mulu parjulu ibana masuk. Ya, ahape sahit ibana nalohot tu ibana didok dison malum ma panahitna. Ya, jadi molo na tiara pun ibana manang halak nama pitung ibana manang songonon didok kondison imana sarion manang halak na lumpuh ibana. Ya, mungkin selalu ma ibana tertinggal. Ya, mungkin seminggu piman ratu si, sebulan piman lau si, kan sampai satu mungkin ala dang boy ibana mas tu bagasana eki dang marna balum panahitna. Iya. Onma keadaanna. Ya. Ay opak nakin ay surusuran debatado tuat marobasopas tu bagasan paridiani manggusang aiki asa na parjulu bongot di hagugusang ni aiki gabe malum do manang dia pe sahit na lohot tu ibana. Jadi ise na parjulu masuk tu bagasa paridiani moloro surusan debata manggusang aiki ibana ma na malum panahitna manang dia pe sahit na lohot tu ibana. Iya, jadi molo halak nasaryoni
Ya mungkin ibana dang marna malum. Ya kecuali diurupi aka keluargana melepas disi molo rosu suruh-suruani. Jadi muldang adong mengurupi ibana, ya peak mana disi. Jadi di kolami ma pakirimon di jolmai asa malum panahitna. Ya. Taterusan ayat 5. Alai adong madisi sahala naung 30 tahun liling na marsahid. Iya. Jadi kasus ni ibadah musing lebih parah ibadah musing. Jadi alai adong madisi sahalak naung 30 tahun liling na marsahid. 30 tahun ma ibana liling na marsahid. Berarti satu nga umur ni ibana marsahid ma ibana. Ya, mungkin mantah sian umur 10 tahun marsahid, berarti umurna 45 songonari. Manang nang 3 tahun ibana mangulu gabe marsahid ibana ala didok kondison alai adong madisi sahalak naung 30 tahun liling na marsahid. Ya, mungkin ibana rotu paridia ni ala dang boy ibana masuk. Ya, mungkin alani mulai ditori dokon dang adong parhuaku nunga ibana putus asa. Ya, nga magobe ima pakirimon ni ibana. Ro ibana tu paridia ni alana adong di bagasan rohana pengharapan di ibana di paridian ima nabui pamalun ibana. Ya, molo di redungata 2 minggu na lewat ima tarengot tu sada perempuan namar sahib bulan maruba ibana tu sada paddauni dihabison ibana sude artane ibana alai dang marnasang malum sahib ni ibana alai dung di bege ibana Jesus Roma ibana tu Jesus ahal ibana asal hujama sabing ulus ni Jesus si sehat ma au ima haporsion ni bana. Ya makana mulata ingot Roma hamu tuau hamu akan loja jalana sorat asa upasonang hamu ro ibana tu Jesus si ala dibegi ibana Jesus ni tubuh ima haporsion ni bana asal dijama ibana ulus ni Jesus si malum ma sahid nai dungi ditiup ibana ma ulus ni Jesus si gawe malum ma sahid na ala tubuh haporsion ni ibana dung dibegi ibana Jesus alai halat na di bagasan ima kolam bitis daun dang dope di tanda ibana Jesus si alai di kolam ima pakirimon ni ibana ima pengharapan ni ibana ro ibana tiap hari si mungkin diantar keluargana mungkin keluargana pedang sabar be alai dang marna malum. Ya alai adong madisi sahala nang 30 tahun liling namar sahid di ida Jesus ibana peak disi di ida Jesus. Iya, jadi halak namar sahid di ida Jesus. Jadi kita pesaluhuna di ida Jesus. Buhaki adata di ida Jesus. Di ida Jesus ibana peak disi jala di boto Jesus. Naung pola leleng ibana disi. Jadi di boto Jesus ibana naung pola leleng di Bethesda. Iya. Sedia iboto ibana. Iya. Di ida Jesus ibana disi jala di boto
nang pula liling ibana disi. Iya, ditiki roh Jesus tu Jerusalemi lao ibana tu paridian betes dai dibereng ibana hala namarsai di ida ibana jala di boto ibana ma nang pula liling ibana disi. Nong hiajuk pakalaki daong alai sedia di boto ibana ya molo tajaha ya Yohanes sada ayat 3 didokon songonon iya ala Jesus ima debata saluhut nai marhite sian hata ido ubahen nama jadi saluhut nai marhite sian hata ido ubahen nama jadi jala idang adong nanggosada sian naung jadi na so marhite siani saplopat gabe daging ma hatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huida hami ma hasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan gabe daging ma hatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon ya ise dibata na gabe daging ima Tuhan Yesus ayat tulilo konakin saluhut nai marhite sian hata ido ubahen nama jadi hala namar sahi ibe debatado panopa ibana jadi di ida debata ima Tuhan Yesus hala na marsahit jadi Yesus nama nopa hala na marsahit di ida ibana hala na marsahit di boto ibana hala na marsahit jadi mulo hita manopa sada-sada barang di boto hita do barang hita na manopasa jadi mulo siga barang taboto pa denggaton makana mulo sada mobil siga mulo Toyota ibana tabon ibana tu pabrik Toyota pasti diboto par pabrik Toyota padenggaton jadi hala pinamarsait on Tuhan Yesus do sitopa ibana maka do kondison di ida Jesus ibana peak disi jala diboto ma nang pula liling ibana disi jadi tada Jesus do kita sude ima jolma natinok panang jadi ibana pe nang liling ibana peak di kolam betis dai di ida Jesus jala diboto Jesus jala diboto Jesus museng ima paulihon padenggaton pahisarhon jolma namarsahipi iya jadi Tuhan Yesus manupa jolmai diboto Jesus do luahon pahisarhon pasehaton ima hala namarsahipi ibana dang hala nadong haporsion na songon perempuan na marsahit bulani ya di ida Jesus ibana pihak disi jala diboto ma nong pola leleng ibana disi gabi ninna mamado ibana naing malum ho iya ahadok Jesus gabi ninna mamado ibana naing malum ho iya ro pengharapan sian debata alai mungkin ibana pe dang diboto ibana pe Jesus ima debata iya jolma biasa do on mungkin ima di bagasan rohana iya alai itu jadi do nomor side ima mengelusi ibana iya le tuan idang adong parhuauku iya dang adong be pengharapan ni ibana nakin pengharapan ni ibana di bagasan kolami di bagasan paridiani sah ibana disi
mungkin ditaruhon keluarga nama ibana anggiat moloro pas suruh-suruhani manggusang aiki molo masuk anon ibana tu bagasan aiki asa malum sahih ni ibana alai nunga liling ibana di paridiani dang dope marna malum ibana nunga habis ima pakirimon ni ibana 78 tahun ibana marsahid nunga liling ibana di paridiani ya alai Jesus ro si topa ibana mapuan ro pangurupion. Jadi di dok nomor sahid ima mengalusi ibana ia le tuan idang adong parhuaku nama nogu autu paridiani di haugugusang ni aiki ay madok ro do piau nuga di juluani na asing au mijur putus asa ma ibana iya mungkin pehita bui keadaan sonon iya alai buah sedang ditolong Tuhan Yesus mungkin kita sedang minta tolong dah kita ingat Tuhan Yesus iya ison di bana permisi ibana manukun hala namar sahid i neng malupo iya ay madoro do piau nunga dijulani na asing au mijur dungi ninna Jesus mamado ibana hehe maho hidda malagem mardalam maho ya dungi ninna Jesus mado ibana hehe maho hidda malagem mardalan ma ho ya mungkin dibege ibana on ya bingung ibana alai diulahon ibana dungi ninna Jesus maddo ibana hehe maho hidda malagem mardalam maho jadi pitor hisarma jolmai di hidda malagena laos mardalan ma alai ari sabat do toho nasadari i iya on ma Jesus ro ibana tu kolam betes dai halat namar said i dang adong be pakirimon dang adong be pengharapan ni ibana malum ibana ala setiap ibana laho masuk depe tu bagasan kolami moloro surusuran ni debata manggusang aiki nunga dijuluani hala ibana alai Jesus ro ima dibata si topa ibana ditadda Jesus jolma na tinopanai didokot ti ibana neng malu ho ya disukun ibana parjulo ya dungini na Jesus mado ibana hehe maho hidda malagem mardalan ma ho makatai Jesus tu ibana debata makatai makana ahanokon Jesus jadi dungini na Jesus mado ibana hehe maho hidda malagem mardalan ma ho aha naidokon Jesus ti ibana jadi tu ibana aha dokon Jesus jadi makana ay siya jadi hisar ibana jadi pitor hisar majolmai di hidda malagena laos mardalan ma iya jadi hisar ibana jadi Jesus nama nopa ibana makatai tu ibana makuling tu ibana hehe maho hidda malagem mardalan ma ho jadi pitor hisar ma jolmai di hidda malagena laos mardalan ma ibana ro pangurupion ro pengharapan na baru ro pakirimun na baru ima siyan Jesus iya makatai Jesus makuling Jesus jadi ma ibana hisar makana molo di sadamusai makuling ma dibata ninna Jesus ima na makuling disi jadi ma tano jadi ma aik jadi ma akadorbia jadi ma aka sudi
Jesus ima na makatai disi. Jesus ima na makuling disi. Jadi na dokon Jesus pasti jadi. Makuling Jesus tu ibana dokon dung nina Jesus mamado ibana hehi maho hiddak malagem mardalan ho. Jadi pitor hisar majolmai di hiddak malagena laos mardalan ibana. Jadi dibata si topa ibana, ro tu ibana, makuling tu ibana, hehe maho hiddak malageng ya mardalan ho. Jadi tu ibana. Iya. Mungkin nagabi redungata di bagasan tikion. Iya. Jadi saat tu ayat selanjutnya mungkin boy tajaha. Jadi Jesus ro ibana mabuan pakirimun na baru manang pengharapan na baru. Nakinjul mana marsai di pengharapan ni ibana nunga ibana 30 tahun di dokon marsait. Nunga liling ibana di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda ima pakirimun ni ibana manang pengharapan ni ibana. Dang marna malum ibana. Tiap roh malaikat menggusang aiki nunga dijolani hala ibana parjulu masuk tu bagasan aiki. Jadi nunga ibana luja di bagasan parsahitoni. Putus asa ibana nunga pengharapan ni ibana mago. Alay Jesus ro mabuan pengharapan na baru tu ibana manang pangurupion na baru manang pakirimon na baru tu ibana ahari dokon makuling ma Jesus hiddak malagem mardalan maho jadi pitor hisar majolmai di hiddak malagena laos mardalan iya Jesus makuling ibana na di dokon ibana jadi pakirimon ni jolmai dang di paridia Bethesda ibe alai di Tuhan Yesus. Iya, alani oma nabui renungata di bagasan tikion. Jadi makuling Yesus jadi maon hisar ma biana mardalan maho gabi hisar ma ibana. Jadi Tuhan Yesus nama kuling ima di sadamusai. Ya, ibana debata nama nopa saluhutna di tada ibana ima na tinopana. Jala di boto ibana padenggaton paulihon na tinopana. Pahisarhon na tinopana. Ya, melihat madihita saluhutna martang yang maita. Mula Tuhan Yesus nungaboy dibereng hami marhite hatam di bagasan tikion hala naung marsait di paridian Bethesdai 30 tahun liling na ibana marsait jala di ida Jesus ibana di boto Jesus ibana nunga liling di paridiani ala di paridiani do ima pakiriman ibana buha ibana asa bui sehat malum marang hisar ibana sian parsahiton na alairo Jesus na sian surgui ima mian di tonga-tonga ni jolmaon ro Jesus tu paridiani makuling Jesus tu ibana gabi hisar ma ibana gabi malum ma ibana sian parsahiton nai. Mulia Tuhan, boleh ditadahami Tuhan Yesus ro ima mabuan pakiriman na baru di hami jala mabuan pengharapan di hami ima makuling Yesus makuling sajo Yesus jadi aha na didokon ni Tuhan Yesus ima dibata na marhuaso
Mulia teman Tuhan, bui terdahami ko marhite hatam na di begahami di bagasan tikyon. Tundima na pasingot-singoton hatami dihami. Asa maro adong parukilan dihami. Ro hami tu Jesus ima di debata sitopa hami. Mulia teman Tuhan Yesus, paso-paso mahami, manang di dia pitaho hami saluhu na maringanan. Di bagasan guarmo Tuhan Yesus, hai martangiang. Amin. Ya, mulia tema dihita saluhu na. Ya, horas ma dihita. Tuhan Yesus, na masuk-masuk. Amin.